मु भक्तंको भक्तिर उपहार देउथिबा भक्ति मु भक्तंको भक्तिर सत्मार्ग को आणुथिबा पूजा प्रचंडर औद्धत्य को नष्ट करी शुक्राचार्य महादेव को डाकती चिंतिता पार्वती को भोलानाथ भविष्यतर सूचना दियंती गणेश दास कीर्ति एवं बेला को गौरीपुत्र वरदान दियंती आउ सेपटे शशिप्रभा ए जाए भी महासुर को डाकी चली भगवान महासुर प्रसन्न हुआ भगवान महासुर प्रसन्न हुआ भगवान महासुर प्रकट हुआ सर्वशक्तिमान भगवान महासुर प्रकट हुआ मोर विश्वास जे पाटरानी कीर्ति वर्तमान एठी अछंती जाओ तांको खोजी आनो भगवान महासुर प्रकट हुआ भगवान महासुर प्रकट हुआ पळै चलो ये कोनोसी भयंकर डाहानी किंबा ये राक्षसी ना ये महाराज शशि वाहन द्वितीय पत्नी शशिप्रभा से वर्तमान तंत्र साधना करूचंती ए मुहूर्त रे एठी रहबा उचित नुहे चलो एठु चलो सर्वशक्तिमान भगवान महासुर प्रकट हुआ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मो महासुर ओम सर्वशक्तिमान सृष्टिर भावी आधार नमः शिवाय भगवान महासुर हर हर महादेव हर हर महादेव ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः गुम्फा आड़कू चलो ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते मंगल मूर्ति श्री गणशंकर जय मंगल मूर्ति श्री गणशंकर जय मंगल मूर्ति श्री गणशंकर जय प्रणाम पाटरानी ओम गं गणपते नमः आसंतु पाटरानी महाराज आपनकर प्रतीक्षा करूछंती गणपते नमः ओम गं गणपते नमः हे भक्त वत्सल गणपते मंगल मूर्ति श्री गणेश आपणकर जय हेउ नमः ओम गं गणपते सेनापति तुमर आसीबार सूचना श्री गणेशଙ୍କ कृपारु पूर्वरु मिली जाइथिला जय श्री गणेश ओम गं गणपते नमः जय श्री गणेश ओम गं गणपते नमः चल सेनापति नमः ओम गं गणपते नमः हर हर महादेव हर हर महादेव मो सर्वशक्तिमान महासुर मु सारा संसार को निज पाद तले नत करने को आउ निज दास करने को आसुची संसारवासी मो क्रोधरु रक्षार एकमात्र उपाय मोर आउ केवल मोर आराधना सावधान सावधान मो सर्वशक्तिमान महासुर
ସଂସାରର ଭାବି ଆଧାର ଭଗବାନ ମହାସୁର। ଦୁଷ୍ଟ ଭୋଗପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୋର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ସେବାକୁ ଲଙ୍ଘି ସାରିଛି। ତୋର ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ହେବାର ଅଭିମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ତୋର ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୋର ଅନ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର, ଅସୁରଙ୍କର, ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର। ମହାସୁର, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜନୀୟ ପଦ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ ତ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ବୋଲେଇ କାହିଁକି ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ? ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ ତ ହେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଏମିତି ସର୍ବନାଶ ଯେ ତୋ ଶିବ ଚାହିଁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଏତିକି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଜୀବିତ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଶିବ 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 ଶିବ, ଆରେ ତ୍ୟାଗ କର ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈତ୍ୟ, ଦାନବ ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଭାବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ହବ ମହାସୁର। ସାବଧାନ ହେଇଯା। ସାବଧାନ ରହିବ ମୋ ପ୍ରତି ସଂସାର, ତ୍ରିଦେବ ଆଉ ମହାଗଣେଶ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଉପରେ ନିଜ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଯମଲୋକକୁ ପଠେଇଦେବି। ନେ ସମ୍ଭାଳ ମୋ ପ୍ରହାରକୁ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଦେବେ ମୂର୍ଖ। ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମହାସୁର। ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଫେରିଯା। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲ ଭୃଗୁପତ୍ର। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ତ୍ୟାଗ କର ଏ ଶିବ ଆରାଧନାକୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ମୂର୍ଖ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓಂ ତତେ ନମଃ ଜ୍ୱାଳା ଶିବାୟ। ଘେରି ରହିବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଓಂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ମହାସୁରକୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ଓಂ ତାର ଜୟ ନମଃ ଜୟକାର ନ ଶିବାୟ। କରିଛୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଅସୁର! ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ସୃଷ୍ଟିର ଭାବି ଆଧାର ମହାନ ମହାସୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ସୃଷ୍ଟିର ଭାବି ଆଧାର ମହାନ ମହାସୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ସୃଷ୍ଟିର ଭାବି ଆଧାର ମହାନ ମହାସୁର ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ତୁମର ସମର୍ପଣ ଆଉ ତଲ୍ଲୀନତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମର ଆରାଧନାର ସ୍ୱର ମୁଁ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲି। ତୁମ ଡାକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଭୃଗପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ କୋଉଠି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମହାସୁର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ମତେ ନିଜର ମନୋହର ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମେ କଣ ମୋର ମନୋହର ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହ ଶଶୀ ପ୍ରଭା? ତୁମର ଶରୀର ଭୟରେ ଏମିତି କମ୍ପୁଛି କଣ ପାଇଁ?
निजर आराध्य को दर्शन करी तुम्हें प्रसन्न हवा उचित। हसी हसी मोर जय जयकार कर। निजर प्रसन्नतार प्रमाण देवा पई हस। मो साथी रे अटहास्य कर। कौन निकृष्ट मानव भली यही का पुरुषत्व को निजर आभूषण करी तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान महासुर वरदान पाइबा चाहिए। जदि तुम्हें हसी न पार तेरे तुमको सर्वशक्तिमान भगवान महासुर वरदान पाइबार अधिकार कौन अच्छी? तुम्हें कौन अटहास्य सर्वशक्तिमान भगवान महासुर को उपेक्षा करुच? नहीं 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 मु तो आपण को आज्ञा पालन करूची। आज्ञार पालन आज्ञा सहित करा जाता है। तमे अटहास्य सेतबेले कल जेतबेले मु तुमको वरदान देवार संभावना को रोकीदेली। तुमर अटहास्य सर्वशक्तिमान भगवान महासुर अपमान। प्रभु भगवान आपण को लीला को मो भली अज्ञान केमिति बुझिबो? मोरे भूल को क्षमा करंतु प्रभु। क्षमा क्षमा भली निरर्थक शब्द को घृणा करे सर्वशक्तिमान। तुम्हें क्षमा भली शब्द प्रयोग करी पुणी थरटिए मो कृपा को आड़ई देछ। तुम्हें मोर वरदान योग्य नुह। किंतु किंतु सर्वशक्तिमान नहीं नहीं संसार भावी भगवान सर्वशक्तिमान प्रथम आराधिका एते भयभीत दिनहीन भीरु आउ डरकुड़ा हो न पारे। एबे मु तुमको देखा चाहेनी। तुमको जीवन दान केवल ये मिलूची जे तुम्हें मोर आराधना करिच। जाओ जो आसी से फेरी जाओ। जाओ। नहीं 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 मु मोर तपस्या वृथा हेबाकु देबिनी। मोर आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान महासुर मोरी मूर्खामीरु रागी गले। किंतु मु निजर शक्ति साहाय्य निज मनोकामना पूर्ण करिबी। विराट देशर पाटराणी आउ महाराज शशिवाहन उपरे केवल मोर ही अधिकार अच्छी। हाँ मोर ही अधिकार अच्छी। विराट देशर पाटराणी महाराणी कीर्तिंकर जय। 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 तुमको हार्दिक स्वागत। महाराज पाटराणी कीर्ति को स्वागत करने प्रजा माने अपेक्षा करिसेंदी। महाराज मु राजमहलर झरकारु प्रजा उत्साह देखी सतत एया सेनापति मु निजे प्रजा पाखक जीवार साहस जुटे पारुनी। कीर्ति को कष्ट दे जो भूल मु करी मो प्रजा ताकू सुधारी देले। सेनापति आज्ञा महाराज। मु चाहूची जे पाटराणी फेरिबा उपलक्ष्य गोटे सज्जन सभा आयोजन करा जाऊ जो मु निजे मो प्रजा को क्षमा प्रार्थना करी। क्षमा प्रार्थनार कौनसी आवश्यकता नहीं स्वामी। आपण किछि भी भूल करि नांती। तमे केते महान कीर्ति तमर जेते भी प्रशंसा करागले कम हब। मो पई जो कष्ट तुमको हेछि मु सेथिपई दुखित। मु जानिछि पाटराणी कीर्ति तमे अवश्य मते क्षमा कर देथिबो। सेमिति कहंतुनी स्वामी। आपणक पई मोते सौभाग्य और सम्मान प्राप्त होईछि। आपणक जोगु मोते श्री गणेशंक आराधनार सुजोग मिलिला। श्री गणेशंक कृपारु मोर पूर्व जन्मर पापर अंत हैला। मोर आराधनार प्रसन्न श्री गणेशंक कृपारु मु ये अधिकार आउ आपणक स्नेह फेरी पाइली। स्वामी एबे बेला मोर दासी नुह सखी ही जाइछि। कारण संकट समय रे और श्री गणेशंक आराधना समय रे से मो सांगरे थिला।
ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ବେଲା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଏ ବିପଦକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତମେ ଧନ୍ୟ ବେଲା। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର 80ଟି ଗାଁ ଦାନ କରୁଛି। ନା 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 ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଦାସୀ ହିଁ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋତେ ନିଜ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ବେଲା। ତୁମେ ଏଇ ମହଲରେ ରହିବି ସେଇ 80ଟି ଗାଁର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବ ବେଲା। ମହାରାଜଙ୍କ ଭେଟିକୁ ସହାସେ ଗ୍ରହଣ କର। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏ ଯୋଡ଼ି ଅତୁଟ ରହିଥାଉ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାସୁର, ସଂସାରର ଭାବି ଆଧାର ଭଗବାନ ମହାସୁର। ଏବେ ତିନି ଲୋକ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ରହିବ। ତ୍ରିଦେବ ଆଉ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନିଜର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ବିବଶ କରିଦେବି। मूर्ख निकृष्ट पृथ्वीवासी, सर्वशक्तिमान महासुरर प्रहाररू तुमको केवल सर्वशक्तिमान महासुर ही रक्षा करि परिबो। जदि तुम जीवित रहिबा को चाहू तेबे मोर जय जयकार करी निजर प्राण भिक्षा कर। जय जय श्री महागणेश। महासुर निजर जलुवा शरीर को नहीं तुम संसार निया लगे आस अथवा ए संसार को निजर अधीनस्थ करने को। तो किए दुष्ट जे सर्वशक्तिमान भगवान महासुर आगरे महागणेश जय जयकार करछो। तोर कण निज प्राणर भय नहीं। जय जय श्री महागणेश। अरे मूर्ख, तू देखा परी भी अंधक भली देखा चाहूनु, बुझी सारी भी अज्ञान भली बुझा चाहूनु। श्री महागणेश कृपारू मु बिना परिचय भी तो नाम आउ तो काम जानी आ तू सर्वशक्तिमान अभिनय करी भी मते जानी पारुनु। जय जय श्री महागणेश। सत्य को जाने महासुर, नचे तू निजर अभिमान ज्वाला जली पड़ी भस्म हो नष्ट भी हो। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज दयासुर ए दुष्ट और भयंकर असुर को उचित उत्तर दे निरुत्तर करदेले। धन्य भक्तराज दयासुर, धन्य आपण। तोर मृत्यु ही तते भगवान महासुर पाखक टाणी आनी। तू जीवित रही दुष्ट। तू निजे जीवित रहा कथा चिंता कर मूर्ख। भगवान हमार अभिमान करना। श्री महागणेश आराधना करी प्रथमे ए प्रज्वलित ज्वाला को शांत कर, नचेत ए ज्वाला ही तते नष्ट करदेव। मु कहार आराधना करिबिनी। ए सारा संसार त्रिदेव आउ तोर महागणेश मते आराधना करिब, मोर दास होई जीव। मो सर्वशक्तिमान भगवान महासुर। दुष्ट जदि तू मो हाथ बंचवाक चाहू तबे मोर आराधना प्रारंभ कर, आउ मोर जय जयकार कर। जय जय श्री महागणेश। जार मरिबार थिबो से मूर्ख तोर आराधना करिवो पापी महासुर। पाप तो तू करिछु दुष्ट। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर अपमान पाप जार दंड तोर मृत्यु। जय जय श्री महागणेश।
ଏ ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅସୁରକୁ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ଦେବରାଜ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଜଳ ପ୍ରକଟ କରି ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ନିକୁ ରୋକିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ବରୁଣ ଦେବ, ଆଜ୍ଞାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ପ୍ରକଟ କରି ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଭୟଭୀତ ସୈନିକ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ମହାରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତି ସେନାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମହାସୁରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘେରିଯାଏ। ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖି ମହାସୁର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଉଠେ। ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ କରିବାର ଦେଖି ମହାସୁର ଉଗ୍ର ହୋଇଉଠେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। 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 ମୋର ଆରାଧିକାର ଡାକ ଶୁଣି ନମଃ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲି ଭୃଗୁପୁତ୍ର। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବେ ଯଦି ତୁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ନମଃ ତେବେ ଶିବଙ୍କର ନୁହଁ ମୋର ଆରାଧନା କର ମୋର। ଓಂ ନଚେତ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନଚେତ୍ ମୋ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଗତ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ନମଃ ଶିବାୟ। ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶିବାୟ। ଶିବ ଆରାଧନାର ଭ୍ରମରେ ଓಂ ତୁ ନିଜର ଜୀବିତ ରହିବାର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓಂ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ओं नमः शिवाय। हर हर महादेव। সর্বশক্তিমান জ্বালাময় ভগবান মহাসুর জ্বালারে কদাপি ভস্ম হেবে নাহি, কেবে বি নষ্ট হেবে নাহি। ভৃগপুত্র শুক্রাচার্যଙ୍କୁ সাহায্য କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସାବଧାନ। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ମହାଦେବ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ତ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଳାନାଥ, ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଭୟାନକ ବିଧ୍ୱଂସକ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୟ ଅସୁର କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ କହୁଛି, ନିଜ ଆରାଧନା କରିବାକୁ କହୁଛି। ସେସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମତେ ବି ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କେହି ଏହା ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ? ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ହିତଚିନ୍ତକ ଆଉ ଗୁରୁ, ଏଥିରେ ମୋର କିମ୍ବା ସଂସାରର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶିବଶଙ୍କର, ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କେମିତି କରାଯିବ? ନିଜ ମୂର୍ଖାମିର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳି ସାରିଛି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ। ସଂସାରକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାରକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପାତାଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବନି ମହାଦେବ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିନି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାସୁର ଯେଉଁ ସଂସାର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାନ୍ତ ହେବା ଭଳି ନୁହେଁ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ତାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ତେବେ ତାର ଜ୍ୱାଳାମୟ ଶରୀର ପୁନଃ ପ୍ରକଟ ହେଇ ସଂସାରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରେ। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୁଷ୍ଟ ମହାସୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବାର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ତ ଥିବ। ହେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣ ନିଜର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଦେବେନି ନା? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଅବଶ୍ୟ ଭୋଳାନାଥ, ଅବଶ୍ୟ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାରର କେତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମହାସୁରର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ? ଇଏ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଳାନାଥ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସହ ଜଡ଼ିତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସାରକୁ କ'ଣ ମୋ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଭୋଳାନାଥ? ଇଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାଦେବ, ଯିଏ ତନୁ ମନରେ ନିଜକୁ କଲ୍ୟାଣ ରୂପକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପିତ କରିସାରିଛି, ତାର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ତ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ସଂସାରକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ମହାସୁରର ଅନ୍ତର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ଆଶା ଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାସୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା। ଆପଣ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାଦେବ। ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପାଟରାଣୀ? ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶଶୀପ୍ରଭାକୁ ବାହାଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ସଂସାର ଉପରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ସେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ଯାହାର ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ପ୍ରିୟେ, ଭୁଲିଯାଅ ସେ କଥାକୁ। ଏଇଆ ଭାବିନିଅ ଯେ ଶଶୀପ୍ରଭା ନାମକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦରେ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସ୍ୱାମୀ? ପଚାର ନା। ଏଇ ରାତିରେ ତମ ସହ ବହୁତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମହାରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି? ମହଲରୁ ବାହାରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଛ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, କେବଳ କହିଦେଲେ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏନି। ଶଶୀପ୍ରଭା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୋ ଭଳି ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବେ ମହଲରୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେବା ବେଳେ ମୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିବ? ତମେ ସତରେ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି। ନିଜରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପରକୁ ବି ଆପଣାର କରିଦେଉଛ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସୈନ୍ୟଗଣ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଠି? ତମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଉଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଭଳି ଧୂଆଁ ଭରି ରହିଥିଲା, ମୋର ସୈନ୍ୟଗଣ ତ ସେ ଧୂଆଁର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ? ନା ମହାରାଣୀ ନା, ମୁଁ ଏବେ ଶଶୀପ୍ରଭା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ ସହ ଏବେ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଚାଲିଯା ଡାହାଣୀ, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମହାରାଜ ଶଶୀବାହନଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ମୁଁ, ପତ୍ନୀ ମୁଁ। ତୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।
चली जा। तमे बिना आज्ञारे महल बाहर को जाई कुल मर्यादा को भंग करिଛ शशिप्रभा। तमर एबे ए महल रे रहिबार कोनोसी अधिकार नाही। निजर अशुभ कला कलंक रूप नै चली जाओ सेठी जोठी तमे जाइथिलो। महाराज ए डाहाणी पाई आपण मोर तिरस्कार और अपमान करूछंती ना। एबे से मोर क्रोधरु जीवित रही परिबनी। मु याको मारी देबी। मारी देबी याको। छाड़ो तू मते। की अछो शीघ्र भीतर को आस। ए दुष्टा को बंदी करी कारागार को फिंगी दियो। जदि ये बाहर रहे तेबे हम समस्त को पई संकटर कारण होई पारे। मु तुम दोही को छाड़ीबिनी। नहीं जा ताकू मोर अपमान प्रतिशोध नेबी। मोर आराध्य भगवान महासुर को प्रसन्न करी मु तुम दोही का सर्वनाश करी देबी। सर्वनाश करी देबी। सर्वनाश करी देबी। हां छाड़ दियो मते। छाड़ दियो। मु कहूली ना प्रिय शशिप्रभा को भूली जीवार हमर मंगल हम। गजानन पुत्र गजानन आखि खोल गजानन निज ध्यान को विराम दियो। प्रणाम माता। तुम्हें कहीं कष्ट कल माता। जेबेठु तुमे पिताश्री भली ध्यान करबा आरंभ करिछ सेबेठारु ही मते कष्ट हेउची गजानन। मो ध्यान रे तमर पुणी कौन कष्ट माता। नंदी भृंगी और शिवगण तो तुमको ध्यानरत देखि भयभीत ही सेठु चली जाती। एमिति कौन पाई से सब तो मते जणा नहीं किंतु थरटिए मु सुनिथिली जे तुम ध्यान रे बाधा देबा कारणरू तुमे तो किछि कलनी किंतु तुम सुंड तांको पछे पछे गोड़े चलीथिला। मंगलमूर्ति तुम अनशन को भी दीर्घ समय बीतीगलानी। मो हाथ तियारी स्वादिष्ट मोदक खाई निज अनशनर संकल्प को समाप्त कर। तुमको भोक भी तो लगिबनी। क्षमा करंतु माता। मते मते क्रोधित हबार भाबंतुनी। वर्तमान मते सतरे आदौ भोक लागु नाही। ये तुमर कौन है गला गजानन। पूर्वरु तो तुमर मोदक प्रति एभली उपेक्षा केबे देखिनी। भोक नथिले भी मो हाथ तियारी मोदक को देखी तुमे निजर लोभ को केबे भी रोकी पारु नथिलो। मु कौन करिबी माता। मु विवश नचेत केबे भी तुम आदेश अवमाननार भूल मु करि नथांती। किछि समय पई मते क्षमा करि दियो माता। तापरे तुमे जेते भी मोदक गड़ीच से आउ नथिबो। एक कथा तो तुम पिताश्री भी कहिथिले। तेबे पिताश्री को कथा मानि नियो ना। ए मुहूर्त रे मते क्षमा करि दियो। माता को निराश करबा उचित हेलानी गौरीपुत्र। मु भी तो विवश तुम आज्ञा बिना मु प्रकट हो परिबिनी। नचेत माता को निराश ही फेरिबा को पड़ी नथांता। मो आज्ञा तो परम देवश्री महागणेश आज्ञा उपरे निर्भरशील। मु तांको प्रार्थना करिबी जे तुमे शीघ्र प्रकट हेई माता को निराशा आ मोर एकाकित्वर अंत कर। मु भी तुम सह प्रार्थना करिबी। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। छाड़ दिया मते। छाड़ दिया मते। नहीं नहीं। हे सर्वशक्तिमान भगवान महासुर आपण मोर आराधना और तपस्या को वृथा कले कहीं। आपण भल वरदान कहीं देलेनी। जदि आपण को कृपा मते वरदान मिली था तेबे से गणेश भक्ति पर अभिमान करुथिबा डाहाणी को मु जीवित छाड़ी न थांती। ए जाई कुह तुम महाराज को जे मते सम्मान सह छाड़ी दियंतु नचेत परिणाम खराब हबो। तुमे माने मोर आदेश सुनिलानी। मो मुह को कोन चाहिछ दुष्ट। आज्ञार पालन कर नचेत तुम दुही को मु हत्या करी तुम शरीर को मु काउचिलन को खुआइबी। बुझला। जाओ जाओ।
ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ହସି ହସି ମୋର ଜୟ ଜୟକାର କର। ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ହସ, ମୋ ସାଥିରେ ଅଟହାସ୍ୟ କର। କଣ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନବଙ୍କ ଭଳି ଏହି କାପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ନିଜର ଆଭୂଷଣ କରି ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଠୁ ବରଦାନ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ? ଯଦି ତୁମେ ହସି ନ ପାରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଠୁ ବରଦାନ ପାଇବାର ଅଧିକାର କଣ ଅଛି? ଅଟ୍ଟହାସ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ମୋର ଆରାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କପାଳିକ? ତୁମରି ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇ ନଥାନ୍ତ ତେବେ ମହାରାଜ ଶଶିବାହନ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ କପାଳିକ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ କପାଳିକ କୋଉଠି ଅଛ? ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ଭୋଳାନାଥ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜିତ ଶଶିପ୍ରଭାକୁ ମହାରାଜ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶିବାଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜନ୍ମ ମୋର ଏବଂ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ହିଁ ଆରାଧନା କରିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କେମିତି କରିପାରିବି? ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବତାର ତ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ଦୈତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ହାତରୁ ଜୀବିତ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ସଂହାରର ଆରାଧନା ବା କେମିତି କରିପାରିବି? ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦି ଦେବ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ ବି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଉପେକ୍ଷା ବି କରିପାରିବିନି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭୋଳାନାଥ? ମୋ ଭାବନାରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବିଚାର ଉପରେ ଆସିଥିବା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସୁର ଜାତିର ଅହିତ କରୁଥିବା ଭୃଗୁପୁତ୍ର, ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କ ଆରାଧନା ତ୍ୟାଗ କଲୁ। ସେତିକି ନୁହଁ, ତୁ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ବି କଲୁ। ତୋର ଆରାଧ୍ୟ ଶିବକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପାତାଳ ଯିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେଲୁ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ତୋତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ତୋତେ ଭୃଗୁପୁତ୍ର। ଏତେ ଅଭିମାନ କରନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋର ତଥାକଥିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାସୁର ପାତାଳରେ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତୁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ମୂର୍ଖ? ଆରେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗା, ଆଉ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ, କ୍ଷମା ଭଳି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ଭଗବାନ ମହାସୁର ଘୃଣା କରନ୍ତି ଭୃଗୁପୁତ୍ର। କ୍ଷମା ଭଳି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ତୋ ଭଳି ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଆଉ ଦୈତ୍ୟଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ପାଟିରେ ଭଲ ଶୁଭିଥାଏ। ଆରେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ତ ଭୋଳାନାଥ, ସେ ତ ପାପୀଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ଡାକ, ସେ ତତେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ତୋ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରର କଥା ଚିନ୍ତା କର ଭୃଗୁପୁତ୍ର, ନିଜ ଉଦ୍ଧାରର। ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ମୋର କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳ ତୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର କରିଦେବ ଯେ ଭୃଗୁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବା 21 ପିଢ଼ି ବି ମୋ ନ ଶୁଣି ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିବେ। ଜିତଖୋର ଆଉ ଭ୍ରମିତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ତ କେମିତି ଭୃଗୁପୁତ୍ର, କେମିତି ଶୁଣିବି ମୁଁ? ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରି ତୁମେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ହେଇ ରହିବାର
ଅଧିକାର ହରେଇ ଦେଇଛ। ଏବେ ଅସୁର ଏବଂ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକ ହବ ଆଉ ପାତାଳବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାସୁର। ଏମିତି ନା କେବେ ହେଇଛି ନା କେବେ ହେବ। ଏମିତି ହିଁ ହବ ଭୃଗୁପୁତ୍ର। ଯଦି ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ତେବେ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କର, ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କର ଭୃଗୁପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କର। ଅସମ୍ଭବ। ଭୃଗୁକୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକକୁ ଶିବ ଭକ୍ତିର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ମୋର ନିଜ ଶିବ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଅଭିମାନ ଅଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶିବ ଭକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ଭୃଗୁକୁଳ ଉପରେ କୃପା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଯେ ତୋର ଶିବ ମୋ କୋପରୁ ତତେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଦେବ ଭୃଗୁକୁଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମୋର ଏ କଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭୋଳାନାଥ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କାପାଳିକର କୌଣସି ବି ପ୍ରହାର ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଜୟ ଭୋଳା। ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଶ୍ମଶାନ ସିଦ୍ଧ କପୁରୀ ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ମଶାନ ସିଦ୍ଧ କପୁରୀ ସଂସାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବି ୟାଠୁ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ମାନି ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କର, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର ଭୃଗୁପୁତ୍ର। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକ? ଏଠିକି ଆସ, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହର ହର ମହାଦେବ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ମହାଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକକୁ ମୋ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନିଜ ମହାନ ଲୀଳାର ମହାନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମହାଦେବ, ଜୟ ଭୋଳା। ମୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ତ ତମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କପାଳିକ। କଣ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋର ଭୁଲ? ତୁମେ କଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ମତେ ଅପମାନ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମାର୍ଗକୁ ଠେଲିଦେବା କଣ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ମୋର ଡାକ ଶୁଣିବି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ କାହିଁକି ହେଉନ? ତୁମକୁ ଗୁରୁ କରିବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଗୁରୁ ହୋଇଥା ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକ ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ହଉ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାପାଳିକର ଶିଷ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ମହାସୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆରାଧିକା ଶଶୀପ୍ରଭା। ତୁମର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଆରାଧନା ସଫଳ ହେଲା। ତୁମର ବଦଳିଥିବା ଏ କଳା କଳଙ୍କ ରୂପ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ମହାସୁର ତୁମକୁ ବରଦାନ କାହିଁକି ଦେଲେନି? ତୁମର ଅଟହାସ୍ୟରେ ତ ଆସୁରୀ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ବରଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶଶୀପ୍ରଭା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ମୋତେ କାରାବାସର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି? ସଂସାରର ଭାବି ଆଧାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ମହାସୁର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆରାଧିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କଲେନି?
सर्वशक्तिमान भगवान महासुर को देखिबा परे मु भयभीत हो गली तांकर कथा मानी मु आसुरी अट्टहास्य करि पारिलिनी। बस बस शशि प्रभा मु बुझीगली मु सब किछि बुझीगली एबे आउ किछि कहबार आवश्यकता नहीं। तुमे भगवान महासुर पाखरे बहुत बड़ भूल करथिलो जार सुधार तुमे करि सारिछ। तुमे चिंता करनी भगवान महासुर तुम ऊपर अवश्य कृपा करिवे प्रचंड। किंतु किंतु मु गोटे प्रार्थना करबाकू चाहूची गुरुदेव। की प्रार्थना करबाकू चाहूछ? तुमर प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करबा तुमर गुरु प्रचंड कापालिकर कर्तव्य। मुझे गणेश भक्ति उपरे अभिमान करुथिबा मोर सौतुणी डाहाणी कीर्तिर सर्वनाश करबाकू चाहूची। ताहा ही हब शशि प्रभा ताहा ही हब। मु महाराज शशि वाहनकर प्रेम आ विराट देशर पाटराणी पद पाइबाकू चाहूची। जिए भी मते विरोध करिवो मु ताकू दंड देबाकू चाहूची। ताहा ही हब। प्रचंड प्रचंड। हे परम दयालु मंगल मूर्ति श्री गणेश मते आपणक कृपारु सब किछि प्राप्त हो गला। किंतु मोर डर होछि जे शशि प्रभा आ निजर आसुरी शक्ति प्रयोग करी मो स्वामी को संकटर सागर को ठेली न दऊ। मो परिवार रक्षा करंतु प्रभु मो परिवार को रक्षा करंतु मंगल मूर्ति। ओम गणपते नमः। प्रचंड तंत्र सिद्ध मंत्र सिद्ध श्मशान सिद्ध खोपुरी ए दुही को भस्म कर दे। या हम ऊपर केमिति संकट आसिला प्रभु हमको रक्षा करंतु प्रभु हमको रक्षा करंतु। रक्षा करंतु श्री गणेश रक्षा करंतु हमको रक्षा करंतु प्रभु हमको रक्षा करंतु। एई से कीर्ति एई से निज गणेश भक्ति ऊपर अभिमान करुथिबा मोर सौतुणी डहाणी कीर्ति जी मते दुर्दशार सागर मध्य को ठेली देइछि। गुरुदेव समाप्त कर दियंतु आको। भगवान महासुरंक आराधिका को कष्ट देइथिबा दुष्ट तते मोर अपराधर दंड अवश्य मिलिबो अवश्य। हे मंत्र सिद्ध हे तंत्र सिद्ध हे श्मशान सिद्ध खपुरी ये दुष्टर खपुरी को चूरमार कर दे। रक्षा करंतु प्रभु रक्षा करंतु रक्षा करंतु श्री गणेश रक्षा करंतु। प्रचंड प्रचंड प्रचंड। प्रचंड 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 रह शशि प्रभा रहो मो ठारू तोर निस्तर नहीं रह प्रचंड। तुम तपस्या एवं भी बाकी अच्छी शशि प्रभा तुमको मो सह भगवान महासुर आराधना करी तांकटु वरदान और शक्ति प्राप्त करने को हम कौन भी मूल्य रे करने को हम। प्रचंड आस मो संगरे आस। पाटरानी कीर्ति पाटरानी कीर्ति
ପାଟରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତି हे भक्त वत्सल मंगलमूर्ति श्री गणेश आपणक कृपा पाई मो जीवन धन्य हो गला। मो जीवनर संकट को अंत करी मो उपरे महान उपकार कले। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कीर्ति सब ठीक अच्छी तो किए आसी एठिकी? महाराज शशि प्रभा एठिकी अनर्थ करने को आसीथिला। शशि प्रभा किंतु ताकू तो मु कारागार बंदी करिछि। एबे नहीं बंदी करिथिले महाराज। निजर जने कापालिक साथी साहाय्य रे राजमहल आतंक करबा पई से कारागार भांगी बाहर को बाहरी आसिला। किंतु किंतु मंगलमूर्ति श्री गणेशଙ୍କ कृपारु आम मानकर रक्षा हैला। से कापालिक तो महाराणी को मारिबा पई निजर तंत्र मंत्र आउ श्मशान सिद्ध खपुरी फोपाड़ी थिला। सेठू सेठू कोन हला? श्री गणेशଙ୍କ मूर्तिर निर्गत ज्योति से खपुरी को तारी ऊपर को फेरी देला। मस्तकर रक्त पोछि पोछि से कापालिक सेठू पळई गला। आपणकर जय हो श्री गणेश। आपण मो परिवार को रक्षा करी मो ऊपर अपार कृपा करिसेंती। देवी कीर्ति सतरे आम ऊपर श्री गणेशଙ୍କର महान कृपा अछि। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराणी। महाराज शशिभान आउ पाटराणी कीर्तिंकर जय हो। बधई महाराज बधई। बधई कौन पाई बधई देउचंदी आपण? क्षमा करंतु महाराज, कौन आपण ए सूचना को रहस्य रखिବାକୁ चाहुचंती? मु किछि बुझी पारलिनी। राजवैद्यंकटू जानिबाकू पाइले जे पाटराणी कीर्ति मा हेबाकू जाउछंती। राजवैद्य तो ए सूचनार घोषणा किछि दिन पूर्वरु करि दैथिले। आपण बधई देबारे बहुत विलंब करदिले राजपुरोहिते। क्षमा चाहुछि महाराज, मु निज गुरुदेवंक दर्शन करबा निमंते उत्तर क्षेत्र को जाइथिली। जेमिति मते खबर मिलिला मु शीघ्र आपणक सेवारे उपस्थित हेली। एते शीघ्र आसीबार कारण एहा ही थिला महाराज जे मु आपणक सावधान करबाकू चाहुछि। सावधान अर्थात? मो ज्योतिष गणना अनुसार जन्म नेबा पूर्वर युवराज संकट छाया घेरी जिबे। या आपण कौन कहउचंती राजपुरोहित? मो पुत्र? हाँ महाराणी, ए मुहूर्तर तो समस्त ग्रह शुभ को अशुभ करने पे गोटे दिगरे जाउथिले। युवराजंक उपरे महामार्क दशा पड़िछि। ए मुहूर्त किछि भी हेई पारे। ताकू टाळिबाकू कोन किछि उपाय नहीं राजपुरोहिते? स्वामी विघ्न अर्थात श्री गणेशଙ୍କ आराधनाटू बड़ी आउ कि उपाय थाई पारे? मंगलमूर्ति नाम स्मरण मात्रे बड़ बड़ संकटर तो अंत होई थाए। पाटराणी कथा सत महाराज। श्री गणेशଙ୍କ कृपारु यांका संकटर अंत हैला। यांको पुणी पाटराणी पद प्राप्त हैला। हाँ आउ श्री गणेशଙ୍କ कृपारु पाटराणी कीर्ति युवराजଙ୍କ माता पद प्राप्त करने को जाउछंती। सतरे श्री गणेशଙ୍କ कृपार कौनसी अंत नहीं राजपुरोहिते। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। किंतु किंतु हमको ईश्वर कृपा सहित सावधान भी रहिबाकू हबो। मु किछि बुझी पारलिनी। महाराणी भगवान से व्यक्ति को साहाय्य करिथांती जे सत्य और कर्म उपरे निष्ठा रक्षा करी पाप और दुष्कर्म दूरे रही समय सहित सावधान भी रही थाए। राजपुरोहिते यदि संकटर अंत करने पाई कौन सी धार्मिक अनुष्ठान आवश्यकता थाए तेबे मु ता पई प्रस्तुत। महाराज मु गुरुजन और ऋषिमुनि सह विचार विमर्श करी धार्मिक अनुष्ठान पाई आपण को सूचना दे देबी। मते एबे आज्ञा दियंतु महाराज। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम महाराणी। महाराणी कीर्ति श्री गणेशଙ୍କ भक्ति आमको संकट सह संघर्ष करिवार प्रेरणा भी देइथाए। तमे चिंता करनी, मंगल मूर्ति कृपार सबकिछि मंगल ही हबो। मोर भी विश्वास अछि महाराज। सेथिपई मो निजको श्री गणेशଙ୍କ भक्ति रे
लीन କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବୀ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମର ବିଶ୍ରାମ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଆସ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଫଳ ଦବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ମହାରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିଘ୍ନ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଓଁ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ।